आज भलायकी सांबाळप भोव गरजेचे हे मतीत घेऊन आम आदमी पार्टीन आमचे आरोग्य पॉलिक्लिनिक हळदोण्यात सुरू केला। हळदोणकारांक मुफत वखदां आनी मुफत ट्रिटमेंट दितले। बरो प्रतिसाद लाभलो जाल्यार स्पेशालिस्ट आनी सर्जनाची तजवीज करतले। हळदोणकारांनी ताचो लाव घेवचो, आपाचो मुखेली महेश साटेलकारान सांगले। आम आदमी पार्टीन दिल्लीत जशें मोहल्ला क्लिनिक सुरू केलां ते धर्तरेर गोंयांत साबार सुवातांनी आमचे आरोग्य पॉलिक्लिनिका सुरू केल्यात। हळदोणच्या पॉलिक्लिनिकाचे महेश साठेरकार हस्तुकी उक्तावण जाले। सकाळी 10 ते सांजे 6 मेरेन क्लिनिक उक्तें आसतले। मुफत वखदां आनी उपचार मेळटले। ताचो लाव घेवचो असो उलो ताणें मारलो। आयकात। आयज प्रत्येक मनशाक हेल्थ सांबाळपाची गरज आहा। हेल्थ बरें जाल्यार सगळे गोष्टी बऱ्या। जर हेल्थूच सारकें ना जाल्यार मनीस खुबश्या कामांक खुबश्या गोष्टींक फाटीं उरता। सो आम आदमी पार्टीन एक अशें डिसिजन घेतलें जे आमचे गरीब भाव हा, गरीब लोक हा, तांकां फ्री ऑफ कॉस्ट चेकअप जावचे, तेंची प्रायमरी चेकअप जावचे की जे डायबिटीज, प्रेशर जावं कोलेस्ट्रॉल हे जे लोक बारीक बारीक म्हणटा आनी कोण वचना चेक करपाक, ते आयज सुविधा आमच्या क्लिनिकान मेळटले। तशेंच आमी हे फ्री ऑफ कॉस्ट करता। तशेंच आमच्या कडेन जी मेडिसिनां अवेलेबल आसा ती लोकांक आमी फ्री ऑफ कॉस्ट दितले। तशेंच आमचो क्लिनिकाचो टायमींग आसतलो, सकाळी 10 स्टार्ट जातले ते सांजचे 6 वरां मेरेन आसतले। दोतोर आमचे फूल डे प्रोवायड आसतले, सोमार ते शेनवार पर्यंत। आनी आमी जर लोकांचो रिस्पॉन्स आमकां बरो हाना जाल्यार आमी आनीक ह्यान बरे दोतोर स्पेशलिस्ट, जे हार्ट स्पेशलिस्ट, जे कॅन्सर स्पेशलिस्ट जावं सर्जन, हे विकान 2 फावटी लोकांक लागून आमी प्रोवायड करतले। तशेंच आमचे आतां कितें आहा, 2 कॅम्प जाले, आमी 2 वॉर्ड मेळोन आमी 1 कॅम्प करता। आनी आमचें अशें डिसिजन आहा, आमी चिंतता की प्रत्येक पंचायती निदान 2-2 कॅम्प तरी जावचे, हेल्थ कॅम्प, जेणे करून हेल्था बद्दल, हेल्थ कितले इम्पॉर्टंट आहा हेची जागृताय जावची की बाबा हेल्थ कशें सांबाळचें, हेल्थाक लागून कितें कितें गोष्टी करपाचे आनी करपाचे ना ते आमचे दोतोर आहात, दोतोर सांगतले। तुम्ही जे हा, तुमकां कोणाक दिसता की आपल्या वॉर्डार हेल्थ कॅम्प जावचो जाल्यार तुम्ही आमकां कॉन्टॅक्ट करपाक जाता। सगळो अरेंजमेंट आमचो आसतलो, डॉक्टर्स आमचे आसतले, नर्सी आमचे आसतले, आनी आमी थंय तुम्ही सांगता थंय आमी कॅम्प करपाक रेडी आसतले। आनी लोकांक जे कितें मार्गदर्शन गायड करपाक जाय ते आमचे डॉक्टर करतले। हळदोणान आयच्यान आम आदमी पार्टीचें क्लिनीक चालू जावपाचें आसलें, सो सगळ्यांनी येवन हांगासर तुमचे ब्लड चेक करता हांगासर। सो स्लोली आनीक बी टेस्ट घेवपाचे आसा हांगासर। सो ब्लड प्रेशर एंड ऑल बेसीक सगळे जे कितें आहा जनरल मेडिसीन ते हांगा चेकअप जातात। सो आनी फ्री मेडिसिन्स आनी फ्री चेकअप। सो कायंडली यू शूड अवेल दीस बेनिफिट्स ऑफ दीस प्रोविजन।